Happy New Year! Happy New Year too! Wow! Ito pa yung aming handa. Ano nga ba to? Baboy, Spanish rice. Ito Steak. no, Barbecue. barbecue, gelatin, tapos sariwang Shanghai, gelatin. Ito yung ginawa ko na ice cream. Fruit. Ice cream cake. Ano ba to? Ito palabok. Tapos yung cake. Fruits. Yung fish. So yung aming handa. Set a space where tonight we see the stars shining so bright. Feel the joy in the air, look at the light. Our hearts are warm, love is inside. Yeah. Para sa 10 piso kada sagot ha. 10 piso. Oh. Mali. Mali. Balik mo, mali. Mali na. Mali. Oh, next. Mali. Dapat ganyan na lang. Mali. Ah. Eto. Dito yan. Okay. Oh, sunod. Malito dito Sunod. kanina. Sunod. Ay ko pa? Okay. Dapat nandiyan lang 10. Oh, dito yan. Mali. Ah? Balik. Oh, dito yan na. Hindi, babalik ta. Ano mo yung ano? Yun. Oh. Sunod. Oh, 10 pesos ako ah. 10 pesos. Oy, Jessro. Ay, Timothy. Tama. Mali. Ayun, tinitignan ko. Mali. Jessro. Ay, Timothy. Dapat pala ganyan lang natin. Kanina pa. Ay, ewan ko sa iyo. Mali. Si Timothy, ba't hindi nasali? Mali. Yan, yan ang nilagay ko kanina. Pagkatapos si Jessron ako. Yan. Mali. Hindi yun. Ikaw, yan. Bro, yan. Bilis! Okay, tama. Tama. Oh, 20. Mali. Yan na. Pati ko na. Oh. Tama. Ilan? 20, 10. Dapat ganyan yung laro kanina. Yun ang sinasabi ko sa'yo kanina. Ayaw nyo eh. Oh. Porty. Saligod ako ni Daddy. Aba, naglalaro. Oh, find the right. Okay, 1, 2, 3. Challenger 1. Mali. Kulang ko. Next. Next. Kumilang ka kasi! Mali. Next. Ay, wala ako sa ulo. Okay, correct. Oy, Oh. 10. Okay. Oh, Oh. 20. Ito na mabure. Oy, 30 na. Mali. Ah. Next. Uy, ako muna. Kayo. Oh, ba't ka umuulit? Ba't ka umuulit? Mali. Ganyan yan. Eh, di doon yan sa kabila. Sa Ay, tinuturuan mo Yan. yan eh. Ayoko na. Okay. Okay. 30. Okay, tapos na. Gaga. Kuya, umuulit. So, ito yung prize. Yan. Isang fudgy bar, Ito mo. ice pop, Ito pa-premyo Ayan, niya. yan ang Wala namang pera. tapos may pera yan, may pera yan. Wow! Dapat may isa Oh, 3 beses lang ha. Mama, wala bang 500 dito? Wala. Kahit isa lang. Okay, sino? Sino walang challenger? Okay, Audrey. Ayaw. Game. Oh, game. Hoy! Ah. Oh! Ah, Ano yun? Ano yan? 500? lollipop. 20. Lollipop. 20. Uy, Dito. Lollipop. Ano, to? Paano ba yan? Lollipop. Eh, paano to, kuya? Wala yan, wala yan.
Lollipop ka lang. Oh, next. Oh, next. Find your height. Wow. Oh. Wow. Wow! Lollipop, 100. Uy, 20. Ben, 120! Ang galing nga! Ayaw sasali ako. Bawal. Oh, yung ano? Oh, lollipop. Oh, grabe ka, Jess. Isang beses lang. Tama na. Ay, wala akong ano, papalit. Ito malapit. Ikaw na kumuha ka din ng mula. May 20-20 ka? Wala. Akin na, Ben. Basta may 20 ka, ha? Oo. Oh. Utang Oh, na. Audrey. Wala. Oh, wala na yun. Ang galing ni Jess naman. Lollipop. Tsaka, Chisam. Sam. Oh. Uy, di dyan! Huwag kang dugong! Oh, yan buga. Jess na kami. Ay, walang ganunan! Patatakin mo. Oo nga, gagano'n ito. Ay, hindi! Wow, Eh, ganun nga. Para siya sa table tennis. Oo, patatagpunin mo! Ako pa, hindi pa ako nakakalaro. Saan? Ito. Hmm. Wala. 100. 20. Din. Ano, kadayaan mo. 100! 100! Patay ka. 100? Oh. Sabi niya naman, May 20 ka pa, ha? May 20 ka pa. Naka 200 na ako. Lollipop. Lollipop! 290, 290. Meron na? 100. Hindi, yan yung si Daddy. Ano yan? Lollipop, ice pop. Yay! Nice game! 5 pesos, 2 pesos, 2 pesos. Pasok mo na kay Lolo. Ba't ang dami na kaya, ate? Tatlo lang. Ang yoga! Apat yan. Awin mo ba? Oo. Ano? Kadayaan mo. Last chance. Oh. Lollipop. Ay, isa pong ulit. La. Hanggang dalawa lang, ha? Ang dalawa Hanggang lang. dalawa lang. Bakit? Ang dami niya no? Lollipop. 100. Uy. Lollipop. Okay, Pudgy Bar, Lollipop. Wow. Hanap na yan. Saan yung bola? Busog na busog talaga. Sino? Just run. Lumayo ka! Doon ka! Hindi kinakabisado mo, eh. Oh, hindi ko naman. Jackpot. Oh, Ice Ba't pa. si Jessam pwede na aganon? Uy, ang galing mo. Nakaganon si Hindi. Jessam. Oo. Praktisado ka kanina Oh. pa alas 7. hanggang dalawa lang, ha? Ano? I can feel your country. Hanggang dalawa lang, ha? The feeling is Ang daya mutual. naman ito, eh. Ano? Sige mo, Jess. Basta may 20 ka, may 20. Parang mas nakakayak pa yung laro mo, kuya. Mas okay to ah. Oh, 5. Lakas naman kasi. O yung wala pa. Ako pa. Pudgy Bar at saka 5 pesos. Oh, dito naman sila nakatayo. Malayo, dun pa. Ang lapit. Dito rin sila. Sino yan? Panira yan. Ay, walang turuan. Saan yung isa? Hindi ko alam. Sayang. Uy, 50. Ice Kano? pop, 50. Galing itong dalawang to. Ba't sila nagkakapera? Ay, 40. Ay! 300! Wow! Ano yun? Okay. Pudgy bar. Eh? Nice Pudgy bar. Lollipop. Wow! Pwede yan. Ano? May 100. 100. Sino na? Ako na. Pizza. So, nasaya kaya si Johan, ha? Wala na. Kumikita ang kabuhayan. Ha? Ano pa naman yun? Meron na. Oh. 5
500. Ay, sayang. Pajibal. 50. Oy, 50. Nakabawi man lang ng 50. Oh, wala na. Wala na. Okay. At even tayo, sasabihin ko number, ha? At, At dito, sa left ko, sa right nyo, at even. magkano Okay? premyo? 250 nga. 250 pesos. Already! Already na. So, drink mo to. At even. Ang kulit? At even. Already. 2 4 Oy, natutulog! 5 2 4 7 6 5 3 Bilisan mo! Dito. Kahit anong number lang eh. Okay. 1 2 4 5 7 Ba't gano'n? Lahat kayo ba Daddy, pag umano yung paa, umalis, talo na. Oo nga eh. Pag pamilyo pa lang na. Already na ha. 3 2 4 7 8 9 10 2 Sino out? Out ka, just roll. Just out ka. 2 2 2 1 3 Sino yan? Okay. 4 6 7 5 Hanggan. Tama, tatlo na lang. 2 3 4 4 5 5 6 7 9 10 2 3 5 2 4 6 Kita ano? Mas kay Jody ako. Mas kay Jody ako pag po. 3 lang. 7 9 2 2 4 Ay, wala. Hindi, dapat ganun talaga yung paa. O, tali ko pa daw kayo. 2 4 7 5 6 7 7 2 4 Ulit! 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 Ano sa rin pera? Dipisip ako. Ulit! Ay, ba? 600. Napahihi talaga ako kanina. Ulit! Okay, ready? Wala, tagal ka. Go! Ano? Ay, ikaw magsasabi! Ikaw! Hindi siya! Ay, wala na. Ituturo ko lang. Magkano premyo? 150. 200. 200. Ready? 200. Go! Hooray! 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 Hepe. Hooray. Hepe. Hooray. Hepe! Hoy! Wala. Oo, hindi oh. Mabagal! Hepe! Hooray! Hepe! Hooray! Hooray! Uy, wala na! Uy, umupo ka na. Mo! Wawa ka. Hooray! Hepe! Hooray. Hepe. Hooray. Hepe. Hooray! Hepe. Hooray! Hoy! Hepe! Hooray! Hepe! Hooray! Hepe! Hoy! Hepe! Hoy! Happy! Hooray! Happy! Happy!
Lakas mo! Ang bagal! Hooray. Hooray. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Hooray. Hep hep. Hooray. Hep hep. Ah! Wala! Bye bye! Ang bagal na ulitin! So, hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Hooray. Wala ka! Wala ka! Wala ka na. Okay. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Hep hep. Akala mo hooray. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Hooray. Hep hep. Hooray. 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 Hep hep. Hooray. 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 Hep hep. Hooray. Hooray. Hep hep. Hooray. 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 Hep hep. Hooray. Hep hep. Hep hep. Hooray. Hep hep. Balik ka rin natin. Ano naman una? Hep hep pa din. Pero hooray pa din. Hep hep. Hep hep. Hooray. Ah. Okay? Balik ka rin! Balik ka rin. Hep hep. Okay. Hooray. Go! Hep hep. Hooray. Hep hep. Hep hooray. Trial lagi mo. 250 yun. 100 din yun. 150 ang kalapit. Wala! 11:59 na lang! Kaya lang maulan. New Year na! Wala, lakas ang ulan. Wala na! Sapat na! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Happy New Year! Happy New Year! Bumungkag ka! Natakot? Happy New Year! Ayun na kuya. Happy New Year! Mataas pala yung nagsin eh. Mataas pala yung Happy New Year! New Year, Nay! Happy New Year! Happy New Year daw!